एबे गोटे ट्रेंड कौन उठी काकुड़ी पानी ताकू अल्कालाइन वाटर भी कहा जाउची। सेलिब्रिटी मानक पाखरु आरंभ करिकी आपण सोशल मीडिया रे बहुत सारा वीडियो देखिबे जो माने कि एई भली काकुड़ी पानी बा कुहा जाउथबा अल्कालाइन वाटर को बनौचंती आ घरे बनेकी से माने पिउचंती भी। एथिरे किंतु कोन फायदा मिले मु जानि पार नथिली कोन एथिरे मिले। बहुत सारा वीडियो भी देखिली सोशल मीडिया रे, तेबे जानिबाकू चेष्टा कली आ जेतेबेले मु रिसर्च कली या उपरे तो मु जानिबाकू पाइली जे ए जो अल्कालाइन वाटर रहिची एथिरे बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट आपनको मिली पारिबो। आजिर वीडियो रे आपण जानिबे कौन कौन आपनको एथुर हेल्थ बेनिफिट मिलिबो, काहे कि सेलिब्रिटी माने एटाको पीबाकू एते अधिक भल पाउचंती आउ एहाकू आपण केमिति प्रस्तुत करिवे, केउ समय रे पीबे, सब विषय रे आपण माने डिटेल्स रे बुझी पारिबे। तो चलु स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो आ जानिबा अल्कालाइन वाटर वाटर आपण एहाकू ओडिया रे क्षारीय पानी भी कहि पारिबे। देखंतु आम शरीर रे किछि ना किछि एसिड स्तर रहुची। आपण जे पानी नॉर्मली पिउचंती घरे तो से पानी रे किछि तो क्षारीय गुण भी रहुची। आ ए जो अल्कालाइन वाटर आपण बनै कि पीबे तो एथिरे क्षारीय गुणटा नॉर्मल पानी थारु अधिक थाए। जेहेतु अधिक रहिछि तो एटा आपणक शरीर को भीतर को जीवा परे आपणक शरीर एसिड स्तर को कमाए, जो थेरे बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट आपणको मिले। जदि कहिबा को जीवा स्टार्टिंग रे आसुची आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपण माने देखिथिबे जे प्राय वीडियो रे मु स्टार्टिंग रे कोहे डाइजेस्टिव सिस्टम कथा काहे कि कारण आजिका डेट रे डाइजेस्टिव सिस्टम रे अनेक प्रकार प्रॉब्लम्स देखा जाउची। सेटा गैस हे पारे, सेटा नॉर्मल एसिडिटी हे पारे, बदहजमी हे पारे, जहाँ भी हो किंतु ए सब प्रॉब्लम प्राय अधिक देखा जाउची। छोट पिलांको भी आउ आपण जे कोनसी एज रे भी थांतु तो जदि आपणकर एभली किछि समस्या रहउची तो अल्कालाइन वाटर आपणकर ए भली डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करि पारिबो। बहुत सारा प्रॉब्लम आपणकर दूर हि जिवो, कारण एथिरे हजम शक्ति आपणकर इंप्रूव हे, पेटर एसिड स्तर कमे। देखो आपण जहाँ भी खातु जेतेबेले आपणकर हजम प्रक्रिया स्टार्ट हुए किछि ना किछि एसिड सेथुरु निर्गत हुए, गैस भी निर्गत हुए। आउ ए जो एसिड रहिछि जदि अधिक परिमाण रे एसिड तयारी हैला तो सेटा आपणकर एसिडिटी को बढ़ेबो। आपणकर खाद्य नली ऊपर को भी उठिबो, जोथरे कि आपनको आंबेला ढिकार, छाती रे जला पड़ा ए सब समस्या हुए। आउ ए खरा दिन तो जदि आपण तेल मसला रागयुक्त खाद्य छणाछणी अधिक मात्रा रे खाइदेले तो निहाती आपणकर एसिडिटी बढ़ी जाए आउ आंबेला ढिकार आपनको अधिक रु अधिक हुए। तो ए जो अल्कालाइन वाटर कथा म कहूची जोटा कि सेलिब्रिटी माने अधिक पिउचंती, तो एटा आपणक शरीर भीतर को जीवा परे आपणक पेट भीतर को जाए और सेटा आपणकर एसिड स्तर को कमाए, जो थरे आपणकर पेट भी ठंडा हुए, एसिड स्तर कमिला, एसिडिटी कमिला, गैस कमिला, हजम शक्ति इंप्रूव हैला। जदि कहिबा को जीवा तेबे टोटल आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर गोटे बढ़िया काम करे आउ ए खरा दिने पेट भी आपणकर बहुत बढ़िया भाबरे सफा भी हबो आउ ठंडा भी रहिबो। ए अल्कालाइन वाटर आपणकर मेटाबॉलिज्म को मध्य बूस्ट करे। आ जेतेबेले मेटाबॉलिज्म आपणकर बूस्ट हुए, आपण जदि कोनोसी प्रकार एक्सरसाइज करूचंती, आपण फिजिकल एक्टिविटी किछि भी दौड़ीबा, चालीबा, साइक्लिंग करबा जहाँ भी करूचंती, एथिरे आपणकर चर्बी जल्दी कटे। पेटर चर्बी, आपणकर जंघ स्थान मानकर रहि जाइथिबा चर्बी, तो ये सब आपणकर जल्दी कटिबो। आउ एथि पय हुए तो सेलिब्रिटी माने एटा को अधिक परिमाण रे पिउचंती, किबा आपण जहाँ को भी देखंतु एबे यंग जनरेशन रे एटा अधिक ट्रेंड रे चलीची। काहे कि कारण समस्ते चाहते आजिका डेट रे पूरा स्लिम देखा जिबे आउ एक्सरसाइज से माने करंती, जिम जानती, एथि पय जे एक्सेस जो चर्बीटा रहिची सेटा कटि जाउ। तो एटा पीले कौन हुए आपणकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट हबो, जो थेरे कि आपणकर एक्सेस चर्बीटा कटिबो आउ आपणकर पेटरे किंबा जंघरे जो प्रकार चर्बी लागुची सेटा ही आपणक शरीर को अधिक ऑड करे आ मोटा बनै दिए। तो जेतेबेले आपण ए पानी को पियंती निश्चित आपणकर ओजन नियंत्रण रे करबाको आपणक सहायता मिले। ए पानी आपणकर स्किन को मध्य हेल्दी रखे, कारण ए पानी जेतेबेले रेगुलर किछि दिन आपण पियंती तो आपणक शरीर सफा हुए, आपणकर रक्त सफा हुए, जेते सबु आपणक शरीर भितरे मैला रहिछि जेमिति कि पेट सफा कथा आपणको आगुरु ही कहिदेली। आउ एथिरे आपणकर लिवर भी सफा हे परिबो, रक्त तो सफा हबो, जो थेरे स्किन आपणकर ग्लो करे। स्किन रो जदि आपणकर समस्या रहउची, आपणकर पिंपल्स बहुत अधिक बाहरुची किबा एमिति किछि समस्या रहउची जोटा कि आपणकर स्किन जनित समस्या, आ स्किन जनित समस्या जे केवल बाहरर पॉल्यूशन लागिले हबो सेमिति नाही। स्किन रो समस्या आपणक भितरे भी जदि अधिक परिमाणर टॉक्सिन रहि जाउची तेबे भी स्किन रो समस्या हेइ थाए। तो जदि एटा आपण रेगुलर करूचंती अल्कालाइन वाटर, आपण रेगुलर किछि दिन बनै कि पिउचंती, एतरे देखिबे
ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ସଫା ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସ୍କିନ୍ ବି ସଫା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ବୁଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲକାଲାଇନ୍ ୱାଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରେ। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ରହିଛି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ରହିଛି, ତ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାର କାମ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବି ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଧମନୀକୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଏହାକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିବ। ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛିଟା ଫାଇଦା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲକାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଆପଣ ବନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ୟାକୁ ଆପଣ ବନେଇବେ କେମିତି ଆଉ କଣ ସବୁ ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ସେମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସିମ୍ପଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି ତେବେ ସିମ୍ପଲରେ ଆପଣ କାକୁଡି ନିଅନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର କିଛି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ପୋଦିନା ପତ୍ର ନାହିଁ ବି ତେବେ ବି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆଉ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ଆପଣ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବ। କାଚର ଜାର କିମ୍ବା କାଚର ଜଗ, କାଚର ବଡ ସାଇଜର ବୋତଲ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 2-3 ଥର ପାଣି ବନେଇକି ପିଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ 2-3 ଗ୍ଲାସ 4 ଗ୍ଲାସ ଭଳି ପାଣି ଧରୁଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି କାଚରେ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେହି କାଚରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ପାଣି ଆପଣ ପିଅନ୍ତି ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏଇ କାମଟା ଆପଣ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି କରିଦଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ 6ଟା ବେଳେ ଉଠିଲେ, ତ ଆକୁ ଆପଣ ରେଡି କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଚର ଜାରରେ ଆପଣ ପାଣି ନେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ କାକୁଡି ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ କାକୁଡି କିମ୍ବା 2ଟି କାକୁଡି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିରେ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଆପଣ 2-3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ଭଳି କରିକି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଅଛି କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଟିକେ କୁଟି ଦେବେ, ଅଦାକୁ କୁଟି ଦେଲେ ଭଲ ହବ, ତାର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ପାଣିରେ ରହିବ। ତ ଅଦାକୁ ବି ଏଥିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଭର କରିକି ୟାକୁ ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଛାଡିଦେଲେ, ତ ଯେତେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି କାକୁଡିର, ପୋଦିନା ପତ୍ରର, ଅଦାର, ଯେତେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଲା ସେ ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇବେ, କାକୁଡି ଅଦା ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିବେନି, ଆପଣ କେବଳ ପାଣିକୁ ହିଁ ପିଇବେ। କେବଳ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲକାଲାଇନ୍ ୱାଟର, ଆଉ ଏଇଥିରେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଆସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ କମାଇଥାଏ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ବି ପିଇ ପାରିବେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ରାତିରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ସକାଳେ ଆପଣ ପିଇବେ କେମିତି। ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ରାତିରେ ହିଁ ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଆପଣ ପିଇବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ସକାଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ ତ ୟାକୁ ଆପଣ ରେଡି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ବି ପିଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢେଇବାକୁ ୟାକୁ ପିଇ ପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ପେଟ ଜଳା ପୋଡା କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡି ହେଇକି ଏଇ ପାଣି ଅଛି, ତ ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳା ପୋଡା ହୁଏ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ରଖିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ଆକୁ ପିଇଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପୋଦିନା ପତ୍ର, କାକୁଡି ଏ ସବୁ ରହୁଛି, ତ ଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରନିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ଲମ୍ବା ଟାଇମର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେଡିସିନ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣ ୟାକୁ ପିଇବା ଆଗରୁ
ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ଥରେ ଯେ ଏଇଟା ପିଇବୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିବେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପିଇବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ପିଇବେନି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ପିଇବେ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସେମାନେ ତ ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ପିଇବି, ଆପଣ ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁନି, ତେବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପିଅନ୍ତୁ। 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଆଲକାଲାଇନ୍ ୱାଟର ବା କାକୁଡ଼ି ପାଣି, ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆଦୌ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।